वीडियो के मुताबिक नजदीक चर्च के पादरी खड़े हैं और सत्यनिष्ठ आर्य ने जो कुछ भी कहा वो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना है। टीम राइजिंग फाल्कन नाम के एक्स यूजर ने इस शख्स का वीडियो पोस्ट करते हुए इसकी बेंगलुरु पुलिस से शिकायत की है। लिखा, कर्नाटक के बेंगलुरु का कोरमंगला का रहने वाला सत्यनिष्ठ आर्य एक पब्लिक डिबेट में गाली गलौज करता है और वहां मौजूद पादरी को धमकाता हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, इसने ईसाई धर्म को मानने वालों पर विवादित टिप्पणी की है। हम बेंगलुरु पुलिस कर्नाटक डीजीपी से इस वीडियो को संज्ञान में लेने का आग्रह करते हैं। इन वीडियोस के आधार पर कार्रवाई की जाए क्योंकि इसके नफरती बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। हाँ, क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या जाएगा अभी? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके? जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल। दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारे जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो अच्छा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहे हैं। अरे क्या करेगा वो भी? आप बीच में क्यों बोल रहे? बैठ जाओ वहीं बैठो। ये जवाब दे रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करा। You are not नमस्कार प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आप प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम हापी न्यू ईयर समस्ते भलरे अच्छंती बोली मु आशा करे। आज आम मैंने चिंता करिबा जे क्रिसमस को बड़ दिन को किपरि लोक मैंने विरोध करुछंती, तो सेहीपरि लोक मान विषय आम जस्ट चिंता करिबा। और मैंने वीडियो क्लिप रे देखि पारले जे जड़े लोकटी जाउची आउ जाइकी चर्च भितर जाइकी से क्वेश्चन करुअछि जे जीशुंकर जन्म विषय से पचारुछि आउ पचारिकी से ताको बेजित करिया पई से चेष्टा करुछि फादरी को। आउ सेही समय विश्वासी माने आउ जो माने थिले से माने जवाब दउछंती जे जो माने पाप करिकी आउ शारीरिक रिलेशनशिप रखिकी जो माने एई धरा पृष्ठ को आछंती आउ से माने केबे भी आउ परित्राण दे पारिबे नाही बोली से जवाब दउछि। सेही समय तो से अनेक क्वेश्चन करुछंती से व्यक्तिटी, किंतु से माने भयभीत न हेकी आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आउ से माने साक्ष्य दउछंती जे कौन सी प्रकार जने शारीरिक संपर्क रखिकी से केबे भी आउ एही जगत को परित्राण दे पारिबो नाही। सतरे मोर सांगसाथी एवं भाई भौणी माने समस्ते आप माने जानी पारुछंती, तो कौन सी लोक एही जगत को परित्राण दे पारिबो नाही जीशुंक बिना। सेतिपई आप माने प्रार्थना करंतु, समस्त को पई प्रार्थना करंतु जेपरि समस्ते शांत रहिबे, शैतान संपूर्ण रूप रे आउ
ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସେପଟେ ହିଁ ହେଉଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେ ବାର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆଉ ସବୁକିଛି। ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ବିରୋଧ ହେବ ସେତିକି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଢ଼ି ଯିବେ ଆଉ ସେହିପରି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପଳାଇବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇକି ରହିବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଯିବୁ କହିକି ଆଉ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇସାରିଲେଣି। କାହିଁକିନା ଆଉ ନାମକୁ ମାତ୍ର 95-98% ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆମେ ଯିବା, ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ସେଆଡ଼େ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଫେରେଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସଦାସର୍ବଦା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପାଳନ କରିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଭଲରେ ପାଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ତାଡ଼ନା ପାଇବେ ଆଉ ଏହି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକିନା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୈତାନ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଅଧିକ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଶୈତାନର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ବିଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ତାଡ଼ନା ହେଇଥିବା ବିରୋଧୀରେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତି ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଳନ ନ କରିପାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରି ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜବାବ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।